So in this session, we're going to look at the Bible and what it is. خب در جلسه امروز به کتاب مقدس میپردازیم و اینکه بررسی میکنیم کتاب مقدس چی هست. We'll think about why we can believe it in another study. Would you please repeat again? We'll think about why we can believe the Bible in another study. و بررسی میکنیم که چرا کتاب مقدس رو در کتاب‌های دیگه هم میتونیم ببینیم. So the Bible is the book from which we get our great understanding of God. و خب قطعا کتاب مقدس کتابی هست که ما بهترین مطالب رو در مورد خداوند میتونیم ازش کسب کنیم. It's the record of the words of the apostles and the prophets of God. و در واقع مجموعه از نوشته های یاران عیسی هست و کلام خدا هست. And almost everything that we know for certain about God or about Jesus comes from the Bible. و قطعا تمام نکاتی رو که در مورد خداوند و در مورد عیسی میدونیم از کتاب مقدس میاد. The other way of thinking about it is that God sometimes makes a significant intervention in human affairs. و خب نکته دیگه ای که وجود داره، خداوند در زندگی انسان ها در واقع دخالت هایی میکنه و دستکاری های انجام میده. And the Bible is the record of these interventions. و در واقع در کتاب مقدس هم مجموعه از این در واقع حضور خداوند و دخالت خداوند در زندگی روزمره انسان ها وجود داره. So the Bible is a book made out of books. خب کتاب مقدس کتابی هست که از مجموعه کتاب های دیگه تشکیل شده. So there are actually 66 different books which are put together into the Bible. و در واقع 66 کتاب هست که در واقع جمع آوری شده و کتاب مقدس رو تشکیل داده. And 39 of those books form the Old Testament. و همونطور که ببینیم کتاب عهد عتیق 39 تا از 39 تا کتاب تشکیل شده. And the other 27 books form the New Testament. و برای عهد جدید در واقع از 27 تا کتاب تشکیل شده. But each of those books was written independently as a book on its own. ولی هر کدام از کتاب ها به صورت مجزا در واقع نگارش شده. And the books were written at different times. They were written in different places. و کتاب ها در زمانهای مختلف و مکانهای مختلف نوشته شدند. And there are more than 40 different people who wrote those books. و بیش از 40 نفر در نوشتن کتاب ها دخیل بودند. So let's think about the times when the Bible was written. خب به زمان بندی نوشتن کتاب مقدس بپردازیم. So the Old Testament was written first. خب کتاب عهد عتیق اول نوشته شده. And the New Testament, the second of the two parts, was finished in the first century AD. و کتاب عهد جدید در اولین قرن در واقع نوشته شد. So it was finished just a little less than 2000 years ago. و حدود 2000 سال پیش تمام شده نوشتن و نگارش عهد جدید. When it was written, the books were the same as they are now, but they didn't have any divisions into chapters or verses. خب کتاب عین همین کتاب بوده که ما داشتیم، ولی خب از بابها و آیه‌هاش مشخص نشده بوده. In well, a bit later than that, around the year 900, the Old Testament was divided up into chapters and verses by Jewish scribes. و توسط یهودی‌ها 800 سال بعد کتاب حالا عهد عتیق دارای حالا آیات و سوره ها و باب ها میشه.
And we've got a very old manuscript. It's not the whole of the Old Testament, but it's most of it, which is from the year 916 that has chapter and verse divisions in the Old Testament. و یک کتاب دست نوشته از کتاب عهد عتیق داریم، البته که نمونه کاملش نیست و حدود 916 سال بعد نوشته شده بوده که در واقع دارای آیه ها و سوره ها هست که مشخص شد. So chapter and verse divisions are for convenience in working out exactly which bit of the Bible we're talking about, but they're not part of the original text. خب این مشخص کردن سوره آیه ها فقط برای راحت تر کردن کار ما هست، ولی در نسخه اصلی در واقع اینها وجود نداشتن. And interestingly, they're the same for every Bible in the world. و خب برای همه کتاب های مقدسی که در دنیا وجود داره این دسته‌بندی یکسان هست. I always find it interesting to compare that with the Quran, which apparently had chapter and verse divisions from the start, but in fact, if you get a Quran from India, it will have different verse divisions than a Quran from Egypt or from North Africa. و خب اگر بخوایم با کتاب قرآن در واقع مقایسه کنیم، کتاب قرآنی که در مثلا هند هست و در کتاب قرآنی که در مصر در واقع مثلا نوشته شده، اینها آیه های دستبندی آیه های متفاوتی داره. There are actually some slight differences. Jewish Bibles have some of the things we have as two psalms they've put together to make one psalm. و خب در قسمت مزامیر حالا در حالت یهودی دو تا مثلا آیه بوده که در اینجا مثلا یه آیه در نظر گرفته شده کنار هم نوشته شده. So the words are the same, it's just how the chapters divide up that are slightly different. ولی کلمات کاملا یکسان هستن، اما نحوه دسته‌بندی بابها هست که متفاوته. In fact, the Jewish ones are probably right because the ones, a lot of them are poems where each verse starts with a different letter of the alphabet. So you can see it stops halfway through the alphabet. Obviously, there's the other half carries on in the next chapter. خب علتی هم که وجود داره حالتی که یهودی‌ها در واقع رو در نظر می‌گرفتن مثل شعر بوده و حالا این تفاوت کمی که در واقع دسته‌بندی آیه ها وجود داره با ورژن یهودی‌ها به خاطر این هست که وسط یک صدا یا یک کلمه اونها تمام می‌کردن و آیه بعدی رو شروع می‌کردن، ولی کلماتش یکسان و مشابه هست. Anyway, the oldest complete manuscript that we've got of the Old Testament comes from just a little bit later than that. ولی خب یک کمی دیرتر از این بازه ما میتونیم در واقع نسخه کامل خطی عهد عتیق رو ببینیم. For the New Testament, the division into chapters is rather later. و خب در فصل جدید دسته‌بندی ها هم مشخص شده. And it was an English scholar called Stephen Langton who divided the New Testament into chapters. و خب این توسط یک شخص انگلیسی به اسم استفن لنگتن بوده که این دسته‌بندی ها رو در واقع انجام داده. Again, he didn't change the words, he just put numbers in to say this is a different chapter. در واقعشون کلمات رو تغییر نداده، فقط اعدادی رو گذاشته که چپترها و بابها مشخص بشه. And the verses in the New Testament are later still. و خب اون آیه ها در عهد جدید هنوز به همین حالت وجود دارن. And it was a French-speaking scholar called Etienne. Called Etienne who did that division. Robert Etienne is called. دسته‌بندی ها توسط یک فرد فرانسوی به اسم اتین، رابرت اتین انجام شده. And that was for printers. When they were printing copies of the New Testament, they decided to put verse numbers at the beginning of each verse, and he was a printer who put these verse numbers in. و این به خاطر این بوده که برای پرینت کردن راحت‌تر بوده و آمده بوده
حالا همون باب ها رو براش آیه های در نظر گرفته بودش که چاپ کردنش راحت‌تر باشه. So when you're studying the Bible, the chapter divisions and the verse divisions don't mean anything in terms of understanding the Bible. و خب حالا ما وقتی داریم کتاب مقدس رو می‌خونیم، این باب ها و آیه هایی که در نظر گرفته شده تأثیری بر روی درک ما از کتاب مقدس نداره. They're just there for convenience in making sure everybody's talking about the same bit of the Bible. و این فقط به خاطر راحتی هست و اینکه مطمئن بشیم همه دارن در مورد یک بحث صحبت میکنن. Anyway, the Bible divides up into two parts, the Old Testament and the New Testament. خب همونطور که بررسی کردیم کتاب مقدس به دو بخش تقسیم میشه، عهد عتیق و عهد جدید. So what I have here is a chart which where the distance on the screen is proportional to the size of the book that we're thinking about. و خب چیزی که اینجا داریم در واقع نشون میده چه بخشی از هر کتابی اینجا تشکیل شده از کتاب مقدس و چه میزانی رو به خودش اختصاص داده. So if you've got a Bible and you pile it up, the first pages will have the Old Testament in, خب قسمت اول کتاب عهد عتیق هست and then you'll have at the bottom of your Bible, you'll have the second section, which is the New Testament. و قسمت نهایی کتاب عهد جدید هست. And you can see a lot more of the Bible is Old Testament than New Testament. و همونطور که ببینیم حجم زیادی از کتاب مقدس مربوط به عهد عتیق هست. So the Old Testament, it's written before the time of Jesus, and it mostly deals with things going on in the Jewish nation. و همونطور که میدونیم کتاب عهد عتیق قبل از عیسی نوشته شده و بیشتر در مورد زندگی و اتفاقهای یهودی ها هست. Now, people ask, why is that? و اگر شما بپرسید چرا اینطوریه؟ And what's going on is that the Old Testament is dealing with the family of Abraham. و علت اینه که کتاب عهد عتیق بیشتر بررسی کرده به زندگی ابراهیم و خانواده ابراهیم. So in Genesis, in Peresh, it starts off talking about Abraham, and then it's talking about Abraham's descendants right up to the end of the Old Testament. و خب در کتاب پیدایش با زندگی ابراهیم شروع میکنه، بعد نواده های ابراهیم و تا آخر عهد عتیق همین مسئله ادامه پیدا میکنه. And there's Abraham's family tree. و خب اینجا همونطور هم که قبلا داشتیم And خانواده ابراهیم هست. so there's Abraham. همونطور که میدونید ابراهیم بالای جدول قرار داره. And you can see that one of Abraham's descendants, about 1,000 years later, is a man called David, who is a king. و 1000 سال بعد یکی از نواده هاش داوود هست. And one of David's descendants is Jesus. و قطعا یکی از نوادهای داوود هم مسیح هست، عیسی مسیح هست. So the Old Testament is also about the family of Jesus. و خب میتونیم بگیم که کتاب عهد عتیق بررسی از خانواده عیسی میتونه باشه. So we see how Jesus's family developed. و میتونیم ببینیم که چگونه خانواده عیسی گسترش پیدا کرده. And throughout the Old Testament, there are promises about the Messiah to come. و در طول این کتاب ها هم کتاب عهد عتیق وعده هایی به در واقع ظهور عیسی شده. And we can find out that that actually is Jesus that it's talking about. و قطعا ما متوجه میشیم که اونها در مورد عیسی دارن صحبت میکنن. So when it comes down to it, even though most of the Bible was written before the time of Jesus, all of it is about Jesus. و همونطور که دیدیم اکثر بخش عظیمی از کتاب مقدس قبل از عیسی نوشته شده، ولی مفاهیمی که در اونجا ذکر شده در مورد عیسی بوده. So going back to this diagram that shows how the Bible is put together. خب بریم بررسی کنیم و برگردیم به این جدولی که به ما نشون میده که چجوری کتاب مقدس
دور هم قرار گرفته شده و نوشته شده. The Old Testament divides up into sections. خب اینها به دو بخش تبدیل شدن So I've got it. Each section is one of these strips here, و هر بخشی رو میبینید که به صورت خطی مشخص شده and then within that I've got a little block that shows the book. و همونطور که میبینید یه سری بلاک ها، یک سری بخش ها وجود داره که کتاب ها رو نشون میده. So there we go. That's Pedaesh at the beginning there. خب پیدایش در ابتدا هست There we've got Psalms, Mazamir, و بعد مزامیر رو داریم which is the biggest book in the Old Testament. که بیشترین حجم و بزرگترین کتاب در واقع در کتاب عهد عتیق هست. And often that section there of the Bible, the third section is writings of one kind or another, poetry and philosophy. و این بخش بیشتر به صورت فلسفه یا شعر هست But it's sometimes known as Psalms because that's the biggest bit of it. و یا بعضی وقتا هم یه قسمت های دیگه هم توش وجود داره. So the first section is Torah, اولین بخش تورات هست and that is a picture of the origins of Israel and of Abraham's family. خب که در تورات بخش از اسرائیل و خانواده ابراهیم رو داره میگه And it gives the rules by which they were to live their lives. و قوانین رو داره در تورات به ما میگه که بر اساس اون قوانین ما زندگیمون رو باید پیش ببریم. We then have a section which is the history of Israel from when they enter the land of Canaan up into the Persian period. خب اینجا هم بخش از تاریخ رو داره میگه از زمانی که اونها به منطقه کنار اومدن تا زمانی که سلطنت فارسی ها یا پارسی ها میشه. And it starts off with Yusha, but it contains things like Kings and Chronicles. ولی خب در مورد یوشا و افراد دیگه و جای دیگه هم صحبت شده. Um, we've then got this section of poetry and philosophy. و بخش بعدی رو که گفتیم مربوط به شعر و فلسفه میشه. And then there's quite a long section, which is a set of individual books by single prophets, each one of which has a particular problem to deal with. و خب بخش کوچکتری هم وجود داره در مورد پیامبران هست و مشکلاتی که اونها داشتن برای حل و فصل اونها. So the first of those books is Eshia. و اولین اون کتاب پیامبران اشعیا هست And there are four large books, the big prophets. و خب 4 تا کتاب بزرگ دیگه وجود داره And because one of them fits with one of the big prophets, it's a little book in the middle of it. So you've got Eremia, and then you've got the Lamentations that follows that. و خب کتاب های مختلف وجود داره. بخش کمی که اونجا وجود داره ارمیا هست. And then we've got, so that section there is known as the big prophets. خب اینجا در مورد پیامبران بزرگ هست، اصلی هست. And then we've got 12 more books that are the little prophets. و در واقع 12 کتاب دیگه وجود داره در مورد پیامبرانی که حالا کوچیک‌تر هستن. Doesn't mean the men who wrote it were small. It means the books they wrote are a lot shorter than the big prophets. و منظور اون نیست که حالا اونا اهمیتشون کمتر هست، فقط کتابایی که نوشتن کوتاه‌تر هست نسبت به پیامبران دیگه. And in a Christian Bible, the books will come in those orders. و خب در کتاب مسیحی ها هم با همین نظم در واقع دیده میشه. If you have a Jewish Bible, you have the same books, but they aren't in the same order. اما اگر حالت ورژن یهودی رو داشته باشید همین کتاب ها هست ولی یه ذره نظمش متفاوت. So what happens is that some of the books of the prophets go in with the history books. و علتش این است که بخش از کتاب های پیامبران در کتاب با حالت تاریخ اومده.
So they come earlier on in the Bible. و یک کمی در واقع اون کتاب ها زودتر در کتاب مقدس بیان شدن، ذکر شدن. And some of the prophets go in with the poetry books. و بخش از اونا هم با کتاب شعر اومده. But the individual books haven't changed. It's just the order that those books are put together to make the big book. اما خب اون تک تک کتاب ها تغییر نکرده، در واقع خود کتاب ها هست که جابجا شدن. So a while ago, I used to study the Old Testament with a Jewish friend of mine, and we both had the same text to study. ولی خب با حالا برادر جان یه بار با یه دوست یهودیشون کتاب مقدس رو داشتن بررسی کردن. همون کتاب بوده ولی در جای مختلفی. So New Testament comes in, well, I like to divide into 3 sections. و کتاب عهد جدید رو ما به 3 بخش تبدیل میکنیم. So first book there is one of the Gospels. It's Matthew. خب یکی از رسولان هست به اسم متی. Yeah, and I've included there 4 Gospels, and there's the Acts of the Apostles. و این 4 تا کتاب رو بهش میگن اعمال رسولان. And the 4 Gospels talk about the life and the teaching and the work of Jesus. و خب در این کتاب در مورد عیسی، زندگی عیسی و موعظه‌های عیسی صحبت میکنه. And the Acts of the Apostles talks about what Jesus' apostles did for the next 30 years after Jesus rose from the dead. و در واقع تا 30 سال بعد از اینکه عیسی از مرگ برخیزانیده میشه، اون رسولان چه کار کردن هم صحبت میشه. That's useful because the New Testament was mostly written during that period. و این خیلی مفیده چون کتاب عهد جدید اکثرا در همون بازه زمانی نوشته شده. So from Acts of the Apostles, we can see what was happening when those books were written, and we can work out exactly when the books were written. و میتونیم برای ما مفید باشه که اون کتاب در واقع اون کتاب ها چجور نوشته شده و در اون زمان ها چه اتفاق افتاد. So there we are. That's the Acts of the Apostles. And then we have a section which is made of letters. و بخشی داریم که به اسم از نامه ها در واقع تشکیل شده. So most of those letters were written by the Apostle Paul. و اکثر آنها در مورد توسط یکی از رسولان به اسم پاول نوشته شده، پولس. That's 13 letters, and then there's Hebrews, which might have been written by Paul or might have been written by somebody else. خب 13 تاش توسط پولس نوشته شده، اما عبرانیان حالا ممکنه توسط پولس نوشته شده باشه، ممکنه توسط کسی دیگه هم نوشته شده باشه. And then there are another 7 letters written by other apostles. و 7 نامه دیگه هم که توسط رسولان دیگه نوشته شده. And these letters are dealing with problems that were appearing in the early church. و خب اینها در واقع بررسی میکنن مشکلات اولیه که در بعضی از کلیساها دیده شد. But they're problems that can still happen, and so there's advice for us as well. و خب این مشکلات هنوز هستن و یه سری توصیه ها نسبت به اونها اینجا وجود داره. And then the last book is Mokashefe, the Revelation. و آخرین کتاب مکاشفه یوحنا یا Revelation هست. And this is a vision which shows that the history of the world to come. و اینجا تصویری از تاریخی از دنیایی که برای ما به وجود خواهد اومد وجود داره. And because that would have been very unpopular with the Romans at the time, it was writing in the Roman Empire. و در زمان امپراتوری رومی ها خیلی مسئله مورد توجه قرار نمی گرفته. And it predicts that the Roman Empire was going to fall. و تو این کتاب پیش بینی کرده بوده که امپراتوری روم ها در واقع شکست میخوره و از بین میره. So it's written in a kind of code. So it seems very strange when you read it, but it's got things like animals that represent nations and things like that, which mean that
once you understand the code, it gets a lot easier. و خب بر اساس یه سری کدها نوشته شده بوده و کدها رو در واقع بیان میکنه که اینجا مشخص‌تر میشه. But I say it's still very difficult, but at least the code is the same code that's used by Daniel when he predicts the downfall of the Babylonian Empire. خب و این مسئله رو سخت‌تر میکنه و در زمان امپراتوری دانیال هم وجود داشته. So that's how the Bible breaks down. The Old Testament's written in Hebrew. خب در واقع کتاب عهد عتیق به زبان عبرانی نوشته شده. So that's what Hebrew looks like now. و این همون جوری هست که در واقع زبان عبرانی دیده میشه. So it's got letters which are written across, starting at that side and moving this way, the same way as Persian is written. و این در واقع به صورت خاصی هست که در واقع این کتاب نوشته شده. And you'll notice that some of the sounds, the vowel sounds, are done by dots at the bottom and top of the letters. و همونطور که میبینیم یک سری علامت ها و نشانه ها بالا و پایین کلمات نوشته شده. But in fact, you can read it without the dots. Modern Hebrew very often doesn't bother with the dots at all. و خب این کلمات با حالا زبان عبرانی جدید کمی حالا اون نشانه ها تفاوت داره. So the first word is Bereshit, in the beginning. خب اول کلمه برشید هست، در ابتدا نوشته شده. And you can see it's written there at the top. This would be the name of the book as well. And in the one at the top, it hasn't got any dots in. و اون بالا هم همونطور که میبینید دارن نشون میدن اسم کتاب هست اما هیچ نقطه روش نداره. Now, when the Old Testament was written, the letters had a completely different shapes. خب وقتی که کتاب عهد عتیق نوشته میشه اینها شکل‌های متفاوتی داشتن. But in fact, you can still look at them and you can say that shape is this letter in modern Hebrew. ولی خب جوری اینها شکل‌هاش بوده که ما متوجه می‌شدیم این از عبرانی هست. And by the time that the Old Testament was finished, they were just moving over to this shape of letter. و وقتی که کتاب عهد عتیق تمام میشه شکل در واقع حروف عوض میشه. So when Jesus read the New Testament, he will be reading it with this kind of letters. و اگر شما بخونید در واقع با همین کلمات موقع خونده میشده. Right, the New Testament is written in Greek. خب کتاب عهد جدید به زبان یونانی هست. And the Greek alphabet works the same way that the English alphabet works. و خب یونانی همونطوری در واقع حروف الف باش قرار میگیره که انگلیسی هست. And the lines above the letters are just there to tell you when to breathe and where to put the emphasis on the word. و این علامت ها نشون میده که شما حالا نفس بگیری و که توقف کنی یا شروع کنی. So this one is N at the start. و این اولیه در ابتدا میبینید که به معنای ان هست. But this word here has a line on it that says it's ho, so you breathe out when you say it. آها و این چیزی هم که میبینید به معنای هو هست و اون صدای هست که تولید میکنه. And the next word is logos. It's not logos, it's logos because of the line is over the first o, so you know that it's logos rather than logos. It's very difficult. و همونطور که این کلمه هم میبینید لاگاس هست و لاگاس نیست. اگر درستان تلفظش کرده باشم به هر حال این حروف داره نشون میده که اینها چی هستن. Now, both the Old Testament and New Testament contain some bits in another language, a third language. و خب همه اینها یه سری بخش‌هایی دارن که دیده میشه. That language is Aramaic. و اون زبان آراماییک هست. And that was the official language of the Persian Empire.
و اون زبانه در واقع زبان رسمی امپراتوری پارسی بوده. So the Persian Empire has a lot of writing in Farsi, in Persian, و خب امپراتوری پارسی ها خیلی از نوشته ها رو به زبان فارسی نگارش میکرده. but when they were writing about the people they conquered and they were making laws for them, they did it in Aramaic. اما وقتی که در مورد افرادی که غلبه کرده بهشون شکست داده و جایی گرفته مینوشتن، از زبان آراماییک استفاده میکردن. And so quite a lot of the book of Daniel and the books of Ezra and Nehemiah are written in Aramaic, not in Hebrew. و خیلی از کتاب های این افرادی گفتن در زبان آراماییک هست و زبان عبرانی نیست. And in the New Testament, we have occasionally sayings written in Aramaic. و خب در کتاب عهد جدید هم گفته‌هایی داریم که به زبان آراماییک نوشته شده. So when Jesus is on the cross, he shouts out in Aramaic, Eli, Eli, lama sabachthani. و در این قسمت یه جمله داریم همون که دکتر گفتن و به زبان عبرانی هست. And then we have other occasional words where Jesus says something in Aramaic and it's written in Aramaic for us. و جای دیگه هم داریم که عیسی از زبان آراماییک استفاده کرده و در واقع نوشته شدن اینها. And that's interesting because it shows the connection between the time of Jesus and the Gospels. They're written at a time when people were still speaking Aramaic. و خب این جذاب هست چون همون زمانی که مردم با زبان آراماییک صحبت میکردن بخش از کتاب مقدس هم نوشته شده. And in the year 70, the Romans conquered the whole of Palestine and people stopped speaking Aramaic there. و بعد از اینکه بخش از فلسطین در واقع احاطه میشه دیگه مردم توقف میکنن و دیگه زبان آراماییک صحبت نمیکنن. So let's think about the times when everything's written. خب بریم به زمانها بپردازیم و زمانی که اینها نوشته شدن. So there's a chart there that starts off at the time, about the time that Jesus was born. خب اینجا بر اساس زمان تولد عیسی مسیح این جدول مشخص میشه. So the calendar we use in the West is based on when some monk in the in the Middle Ages decided Jesus was born. و خب بر اساس جدول در واقع چیزی که برای ماها هست بر اساس همون یا سالها زمان تولد عیسی در نظر گرفته شده. In fact, he made a mistake. He's out by about 5 years. ولی حدود 5 سال خطا داره. But nonetheless, the chart starts off about the time of Jesus' birth and goes back 2,000 years before it. و خب حالا کم و بیش این درست هست و برمیگرده به 2000 سال قبل از تولد عیسی. And there we have the time of Abraham. که خب زمان ابراهیم رو داریم. And the first there's one book that might be outside this range, but the first book of the books of the Bible that were written a bit after the Israelites had left Egypt and were traveling into the promised land. خب یک کتاب داریم یه بخشش در مورد زمانی است که اسرائیلی‌ها اون منطقه رو ترک میکنن و شروع میشه نوشتن. And that's the 5 books, Torah. و اون 5 کتاب تورات هست در واقع. And then you get, well, Psalms is made out of a whole lot of separate poems were written over quite a long period of time. و مزامعی داریم که از شعرهای مختلف ساخته شده و در یک بازه زمانی بلندی نوشته شده. So the earliest of those might have been written at the time of Moses. و میتونه در بخش از اونها در زمان موسی در واقع نوشته شده باشه. That's about the same time that the Torah was written down. و میتونه در واقع همون زمانی باشه که تورات هم در حال نوشته شدن بوده. And the last of them, the Psalms, were written
after the children of Israel had been taken away as captives into Babylon. و قسمت آخرش هم زمان بوده که اسرائیلی ها در واقع به بابیلون میرن و اونجا اقامت میکنن. But more than half of the Psalms were written by one man who was David the king. اما بیشتر در واقع مزامیر توسط مردی به اسم داوود پادشاه در واقع نوشته شده بود. And he was writing in the year about 1,000 years before the birth of Jesus. و این کار رو 1000 سال تقریبا قبل از تولد مسیح انجام داد. So the book of Isaiah is written about 700 years before the birth of Jesus. و کتاب اشعیا حدود 700 سال قبل از میلاد مسیح نوشته شده. That's interesting because it gives quite an accurate picture of the life of Jesus. و این خیلی جذابه چون تصویرها و اطلاعات کاملی در مورد زندگی عیسی به ما میده. The last book in the Old Testament is Malachi. و آخرین کتاب عهد عتیق ملاکی هست. Although that probably Nehemiah is written after Malachi. و احتمالاً نهمیا بعد از ملاکی نوشته شده. But they're both written about a little bit more than 400 years before the birth of Jesus. و هر دوتاشون حدود 400 سال قبل از میلاد مسیح نوشته شده. And then there's nothing written in the Bible for more than 400 years. و دیگه حدود 400 سال در کتاب مقدس چیزی نوشته نشد. There are Jewish books written at that time, and you sometimes find some of them that are bound in the Bible with the other books. و خب چیزایی که یهودی‌ها می‌نوشتن تو کتاب‌های دیگه هم دیده می‌شده. And typically they're the history of what carries on happening to Jewish people between the Old Testament and the New Testament. و نشون میده که حالا چه اتفاقایی بین افراد افتاده، به یهودی‌ها افتاده در کتاب عهد قدیم و عهد جدید. But they're not written by prophets, so they're not part of the Bible. ولی خب بالا اون نوشته ها چون توسط رسولان نوشته شده بوده و پیامبران نوشته نشده بوده، بخش از کتاب مقدس نشده. And then the New Testament, that's the history of Israel that goes along with the writing of the Bible. و این هم تاریخچه مکانی هست که برای اسرائیل‌ها وجود داشته، در زمانی داشتن کتاب مقدس رو نوشتن. So quite a lot of the Bible has been written before the Jews even have a king. و خیلی از کتاب مقدس در مورد در واقع این قسمتی هست که حتی اون داوود پادشاه بشه هست. The New Testament's written over quite a short period of, well, only about 30 years, a little bit after the resurrection of Jesus. ولی کتاب عهد جدید حدود بازه زمان کوتاهی حدوداً 30 سال بعد از در واقع زنده شدن عیسی نوشته شده. So the earliest book would be written in about the year 48, so that's 18 years after the resurrection. و اولین کتاب حدوداً 18 سال بعد از رستاخیز عیسی است. And almost all of the Bible of the New Testament completed by the year 66. و دیگه تا 66 سال بعد از حالا رستاخیز عیسی در واقع این کتابا عهد جدید کامل شده بود. And there's some people who think that the Mokafeshe, the Revelation, was written later than that. ولی خب بعضی ها معتقدن مکاشفه یوحنا یک تایمی بعد از این تایم نوشته شده. So that's outside that little block there. Some people, well, I'm one of them, think that the book of Ayub was written before the Torah. و خب بعضی ها میگن کتاب یعقوب قبل از کتاب تورات نوشته شده. So we've got two books that are outside those blocks, Ayub and possibly Mokafeshe. و دو تا کتاب داریم، چه یعقوب چه مکاشفه یوحنا خارج از این دسته بنده، یعنی خارج از این بازه زمان قرار میگیرن. So there we go. What it's about, of course, the Old Testament writes about history going right back to creation. خب برگردیم به در واقع قسمت اول. خب
and the last thing that's written in it happened in 425 years thereabouts before the birth of Jesus. و خب میتونیم بگیم حدود این بازگشته حدود 100 و خورده سال قبل از میلاد مسیح بوده. And with the New Testament, of course, it starts with the birth of Jesus and it finishes with what the apostles have been doing rather after Jesus rose to heaven. و خب کتاب عهد جدید در واقع با تولد عیسی شروع میشه نوشته شدن و ادامه پیدا میکنه تا زمانی که حالا در واقع اون پیامبران میبینن و عیسی در واقع به آسمان میره. Yeah. Now, what I'm going to show now, just to finish off, are some pictures of old copies of the Bible. و خب بریم یه سری تصاویر کتاب‌های قدیمی از کتاب مقدس رو ببینیم. So, this is one of the oldest manuscripts of the Old Testament that's absolutely complete, where there's nothing missing at all. و همونطور که می‌بینید یه نسخه کاملی هست از کتاب عهد عتیق، نسخه خطی هست و این کتاب به صورت کامل نوشته شده و هیچ قسمتش حالا دچار مشکل نشد. And that's a manuscript that was kept in a synagogue in Aleppo in Syria. و خب این نسخه در سنگاگ و where synagogue And we have photographs of every page of it. Anyone can read those. You can get them on the internet if you want to. و خب تصویری از صفحاتش هم توی اینترنت هست، اگه کسی بخواد میتونه چک کنه. And the interesting thing about it is that almost every manuscript of the Old Testament you can find nowadays is exactly the same as this manuscript. و خب خیلی از نوشته‌هایی که این روزها میتونیم در نظر بگیریم کاملا مشابه هست با این نسخه کامل و قدیمی. So the people who copy the Old Testament, they copy it out very carefully. It takes a long time, and then they count all the letters, and they do anything you can count. They count anything that you can measure. They measure. و خب کسانی که کتاب عهد عتیق رو در واقع یادداشت کردن خیلی با دقت تمام نکات رو بررسی کردن و در یک بازه زمانی طولانی جمع آوری کردن و نوشتن. And they compare that with details that have already been written down. We know that there are so many letter alephs in the book of Job, say. و خب همونطور که بررسی کردیم خیلی از کلمات و نگارش ها در کتاب ها وجود داره و دیده میشه. So they check absolutely that the book they've copied is correct before anyone's allowed to use it as a proper book. و در واقع دکتر جان برمی‌کنند اینجا در واقع تمام چیزها به دقت بررسی شده تا کتاب یادداشت بشه و نگارش بشه. And these things in the middle, just single letters in the middle of the between the columns, are notes about this kind of measurement and help things to help the scribes get the text exactly correct. و خب همونطور که می‌بینید بین ستون‌ها یه سری نوشته هست که توضیحاتی در مورد اون بخش‌ها داده و باز به درک بهتر بسیار کمک میکنه. So it's very sadly this manuscript was the synagogue was attacked when the state of Israel was founded in 1947 and it was burned down. و خب حالا متاسفانه یه بخش از این کتاب تو حمله‌ای که میشه آتش میگیره. And a lot of the manuscript was saved from the fire, but some of it has been lost. و bخش زیادی از این نوشته نسخه در واقع نجات پیدا میکنه ولی بخش کمیش هم میسوزه. But as I said, we have photographs of it all, so we know what was in it. و خب میدونیم که ما یه عکس کاملی از این کتاب داشتیم و اون بخشی هم که از بین رفته میدونیم کاملا چجوری هست. We also have even older manuscripts, but they're not complete. ولی خب ما نسخه‌های دیگه هم داریم ولی خب به کاملی این نبود. What we do have are some manuscripts that were copied before the time of Jesus. و خب یه سری نسخه ها داریم که قبل از عیسی در واقع نوشته شده. So this
is a manuscript of the book of Isaiah. و اینجا بخشی از کتاب اشعیا هست And this was found in a cave near the Dead Sea. و این توی غاری کنار دریای مرده در ددسی در واقع دیده میشه. So it's a very old copy. It must have been copied about 150 years before Jesus was born. و خیلی نسخه قدیمی هست، حدود 156 سال قبل از میلاد مسیح نوشته شده، جمع آوری شده. But it's very dry where this was buried, so it's been preserved. And if you can read Hebrew, you can read this book quite easily. و خب تو اون قاره در واقع جای خیلی خوش بوده، پس حفظ شده و اگر زبان عبری رو بلد باشید به راحتی میتونید این نسخه رو بخونید. And it's almost exactly the same as a modern copy of the book of Isaiah. و تا حد خیلی زیادی هم با کتاب فعلی اشعیا تطابق داره. There are a few places where the scribe who wrote it has made a spelling mistake, but apart from that, it's the same. بعضی جاها یه ذره اشکال نگارشی داره ولی خب دقیقا بیشتر موارد مشابه است. So he wasn't as careful as a modern Jewish scribe. It seems that somebody was reading it out to him and he was writing it down as it was read to him. و مثل این که حالا یه نفر این رو خونده برای شخص دیگه و اون شخص این رو نوشته و حالا خیلی دقت نکرده مثل نسخه های دیگه باشه و همین یه سری خطاهای نگارشی داره. So sometimes they put in another letter that sounds the same as the one that's really there. یا مثلا حرفی رو گذاشته که ممکنه صدای یکسانی داشته باشه ولی خب اون حرفه شاید برای اونجا مناسب نبوده. So you get it's a place where it talks about the waters, Mayim. Pardon? There's one place where actually it's in a different book, but it's an example that the text that was being read out had the word for waters, which is بله. Mayim in Hebrew. Exactly. Okay. و خب همونطور که ممکنه وجود داشته باشه بخشی همونطور که شخص داشته میگفته اون اشتباه نوشته به زبان عبرانی و یا دیکته یا صدای متفاوتی رو مثلا برای تولید اون کلمه به کار برد. And the scribe has written, instead of writing Mayim, he's written Meyam, which means the و waters of the sea. مثلا کلمه ماهیم معیا نوشته شده که میتونسته معنای دریا باشه. So it doesn't make much difference to what the meaning, but it's a slight mistake. It's one extra letter is written in it. ولی خب در کل روی معنا تاثیر نداره ولی به هر حال اشتباه نگارشی وجود داره. But it means we can be confident that the text of the Bible we have now is the same as the text that Jesus had. و خب این نشون میده که اون کتاب نوشته نگارشی که وجود داره با در زمان عیسی با چیزی که ما داریم یکی هست. And here's one of the oldest manuscripts we've got of the New Testament. و این هم قدیمی ترین نسخه خطی کتاب عهد جدید هست. And again, what we have is separate books. و اینجا هم ما کتاب‌های جدای از هم داریم، به صورت جداگونه داریم. So this would have been copied less than 150 years after the Gospel of John was written. و حدود 100 سال کمتر از اینکه کتاب یوحنا نوشته بشه این هم نوشته شده. And again, if you can read Greek, then you can read that and you can see this is John chapter 1 and it's the same as the modern text of John chapter 1. و اگر هم یونانی بتونید بخونید این هم بخش اول کتاب یوحنا هست که دیده میشه. And in fact, we've got there the complete book of John, the complete gospel. و ما کتاب کامل یوحنا رو داریم. It's slightly missing at the corner here. و همون قسمت پایین اون بخش کورنر پایینی رو میبینید همونطور که دارن نشون میدن قسمتش از بین رفته. And in fact, there are 2 pages missing. و دو صفحش هم نیست. But the bits we've got are the same as our modern copy of John.
ولی همون قسمت هایی هم که الان از بین رفته بوده با نسخه فعلی ما یکی هست. We have most of the books in the New Testament, maybe in separate manuscripts, but we've got them. This is the about the earliest, somewhere around 180 to 200. We've got the rest of them within the 200 to 250. خب این قدیمی ترین نسخه عهد جدید هست. نسخه های دیگه هم وجود داره، این حدود 200 سال قبل بوده، ولی نسخه هایی که 250 سال اینا قبلتر بوده هم وجود داره. And then in the fourth century, we have complete copies of the whole Bible in Greek. و خب در قرن چهارم هم زبان در واقع یونانی کتاب مقدس رو کامل اینجا عهد جدید رو میبینیم. So that's one of the oldest ones. That's discovered in a monastery in Sinai. و خب در جز قدیمی ترین ها هست که در ساینیا در واقع پیدا شده. That must be being copied about the year 350. There's another one, another complete one, which is a little bit older. ولی خب اینها 350 سال حدودا بعد از میلاد مسیح هست، ولی خب کتاب های قدیمی تر هم وجود داره. Anyway, there we are. That's finished. The important things, how the Bible was written, how we now have it. و این در مورد این بود کتاب مقدس چجور نوشته شده و چجوری هست که ما الان داریمش. And in the next study, I'll look about the evidence that says why we can trust it. و در جلسات بعدی میپردازیم بر اساس چه شواهدی ما میتونیم به کتاب مقدس در واقع اعتماد کنیم. So, thank you everybody for listening. ممنون از همه که گوش دادن و در جلسه شرکت کردن.